राधे राधे बंधुरा बांगला धर्मकथा चैनेले आमार सकल बंधुदेर जानाई अनेक अनेक स्वागत। आजकेर भिडियोते आमी आलोचना करब कात्यायनी व्रत सम्पर्के। चलुन बंधुरा जेने नेওয়া যাক कात्यायनी व्रत कि, केन এই व्रत पालन करा হয়। बृंदावन एकटी महापीठ, मा दुर्गा सेखाने बिराजिता कात्यायनी रूपे। जगज्जननी मा दुर्गा देवी कात्यायनी रूपे भक्तদের कृष्ण भक्ति प्रदान करें। श्रीमद् भागवतेर दशम स्कंदे द्वाविंशति अध्याये भगवान श्रीकृष्ण के प्राणबल्लभ रूपे पावार जन्य बृंदावनेर गोपीरा आद्याशक्ति मा कात्यायनीर पूजा करेছিলেন। कात्यायनी मा दुर्गारी आरेक नाम। कार्तिक मासव्यापी এই ব্রত পালন করেছিলেন বৃন্দাবনের গোপীরা। গোপীদের প্রার্থনা মন্ত্রটি ছিল এইরূপ: कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिमे कुरुते नमः इति मंत्रं जपन्तस्ताः पूजां चक्रुः कुमारिकाः। एवं मासं व्रतं चेरुः कुमार्याः कृष्णचेतसः भद्रकालीं समानोचुभूया नंदसुतः पतिः। बंधुरा गोपीरा किभाबे कात्यायनी व्रत पालन करत से विषये जानब। ब्रजेर गोपीरा कृष्ण के पतिरूपे कामना करे समग्र कार्तिक मास जुड़े मशलाविहीन खिचुड़ी अर्थात अभिसन्न खेतें एवं सकाल बेला यमुनाय स्नान करे यमुनार तीरे माटिर कात्यायनी मूर्ति गड़े चंदन धूप दीप फल पान नवपत्र माला दिए देवीर पुजो करतें। एरपरे यमुनाय स्नानकाले कृष्ण कर्तृक गोपीदेर वस्त्रहरणेर उल्लेख पाওয়া যায়। এইভাবে মাসব্যাপী দেবীর আরাধনার ফলে মা কাত্যায়নী তুষ্ট হয়ে গোপীদের বর প্রদান করেন এবং বলেন আগামী পূর্ণিমায় তোমাদের মনোবাঞ্ছনা পূরণ হবে। আর সেই দিন রাসলীলায় কৃষ্ণ গোপীদের সাথে রাসলীলা অর্থাৎ রাসযাত্রা করেছিলেন। বন্ধুরা, এই ছিল কাত্যায়নী ব্রতের নিয়ম। আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে কমেন্টে অবশ্যই রাধে রাধে লিখতে ভুলবেন না। আর তার সাথে আমাদের চ্যানেলটিকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত। ভালো থাকবেন বন্ধুরা। রাধে রাধে।